Ayan na. Ayan ang mga food nila. Masarap po pansit. Dilagyan mo ng ano? Sila tiya, sila ano, nagluto sila. Ito yan. Kasi ito. Okay. Ito yung gloves ha. Ayun daw yung glass. Sige na. Masip. Oh. Ate, buwan na. Atak na. Dali na yan. Ay, nami, oh. Nami, ano? Nami, kababoy. Uy, kanami ito. Ako na lang luto yan. Ay, masaba na. Ay, yabot na. Nagyabang na. Sigurado mo yun ikaw na eh? Siya na, Ate Jubi, siya na nagluto siya. Si Lori daw. Ba? Nang kasama. Magkano? Oy, alam mo yan, Vince. Marunong ako magluto ng kasaba. Alam mo yan. Kaya kita bibigyan. Magkano? Luto ng kasaba. Magkano nga to? 100? Ikot mo yung ano, video mo. Ba't parang blurred? Nga. Yan, ikot mo. Ay, sorry. Ayun. Naka-tower. Tia! Ah, dahil sila. Hi! Happy birthday, ate! Thank you. Happy birthday, Ate Jody. Thank you. Happy birthday, Ate Juby. Love you. Ay, ulit. Happy birthday, Ate Juby. I love you. Thank you. So, yan yan. Happy birthday to Juby. Happy birthday, Ate Joby. We love you. Thank Kain, you. kain, Kain. Sige, okay na mamaya. Kakain pa kami. Salamat. Kanya sana, happy birthday ka lang. Happy birthday, Ate Joby. Thank you. Stay healthy. Yes, Papa, thank you very much. God bless you always. Thank you. Ikaw din to, God bless. Happy birthday! Thank you. Saan ka malapit ka, Tito? Tres. Happy birthday, Tita Juby. Thank you. Ann. Happy birthday, Ate Juby. Thank you, Ann. Hala. Okay. Ayan o. Ayan. Ganda no? Ganda yung ano. Okay. Okay. Thank you.